This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by ang nailan mong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Basta na ay hilanat, Dapat matik, ibay Jessic. sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, ibay Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaxan, extra maayo na. New Alaxan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba adobo kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaxan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nailan mong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan X. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by ang nailan mong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin? Ma, the best! May panalo na! SB19! Pagdating sa hotdog, CDO
and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now. Ito ang idol ko. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na! Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol. Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manikurista. Cali. Kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town. Magnolia, feeling good setup. Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risko sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.